97. Oh, 98. oh, yeah. Oh, tama. Very good ka talaga, Daisy. Oh, ilagay mo dito, 98. Ito. Din eh. Oh, yan. Oo. 9. Hintay muna. Yun 9 muna. Sige. 8 agad ang yung sinulat eh. Oh. Ito. Oh, ito. Diyan. Oh. 90. May pasok ako bukas. Oh. Ano sunod? 98. Ano sunod? 99. Oh. Ano sunod sa 99? 100. Paano 100? 1. Oh. Tapos? 2. 0. Wow, very good. 49. 49. Oh, ganun.